Okay, so hello class. Last meeting, nag-explain ko about if statement and basically all about if statement, no? Explain po ko nga there's it is also allowed to have an if statement inside an if statement. So, pwede ka mag-nested loop sa sulod sa if, ay nested if statement. Tawag ana. Nested if statement is the term used kung na ay if statement sa sulod sa imong if, no? And pwede daghan kag if statement sa sulod sa imong if and then sa sulod sa if na po kay if. Possible na siya. Okay, and I also explained that if your if statement all only have one executable statement, pwede na ninyo tangtangan o curly braces. But if daghan siya a statement, no? Daghag i-execute na statement. If the condition is true, then magbutang na mo og curly braces to indicate that it is a block, no? Block na siya nga sakop sa if statement. When kana nga block should be executed if the if statement is true. Okay. So now, mo tiwas ta sa kung aha man gani aha ta nihunong last. So in this lecture video, dili na ta karon sa ginatawag nga if else statement. This is the last topic before ta mag midterm exams, and hopefully na may masabtan ani nga lecture video, and if na may questions you can always ask me anytime. Okay. So if else is a statement wherein if the condition is true, no, a statement is executed. But if the statement is false, na po kay statement to execute. So katong statement na if a condition is false, no, dito ang mo execute is katong nasa else na block. Okay? So this is the syntax of the if else statement. Pwede na curly braces, pwede sa wala. As the same sa katong if statement ra, no, if isa ra kabuk ang executable statement, pwede wala ra siya curly braces. If daghan, magbutang din mo curly braces. So here, pwede kani if there is only one executable statement after the condition, no, wala curly braces, pwede sa ding ani wherein daghan siya statement, so magbutang na mo og curly braces. So this is the syntax again. So if open parenthesis, inside the parenthesis is the condition. If this condition is true, then this statement will be executed. Okay? However, if this statement is false, the unsa man ganito executable statement nga under ni else, okay, will be executed. So ang keyword ani is the if and the else na mga keyword, okay? Si if naa gyud siya'y conditions, okay, sa sulod. Si else wala, because in this case, no, nag-assume ta nga if false, no, if false ni dili ni mo satisfy ning condition diri didto siya sa else pa dong. So no need na magbutang ta og condition kang else. Okay? So natay sunod, no, pwede sad ta magsumpay diri og if, but that is sa later na nako i-explain. But this is the basic sa if else. Okay? So if this statement is true, this the block under the if will be executed. If this statement is false, the block under the else, no, will be executed. Okay. So ingana ra na siya. So mura gud ni siya og kana bitawng everyday statement nato, di ba? If makakita ka og isugo lugar ka sa imong mama, di ba? Moingon imong mama, pagpalit dito kung makakita ka og
gatas, no? Pagpalit og 5, no? Kung dili ka makakita gatas, avocado ang palita, di ba? So in that case, murag if you see milk, buy milk. Else, buy avocado. Murag nga na nga pagka-explain, no? So hopefully nakasabot mo sa intention sa if else, no? Sa iyahang purpose, sa mm, iyang function, no? So it is gamit siya. It's because aron di na mo mag-rewrite og condition, di ba? So kung force ra if inyong gamiton, wala di mo magamit og else, it is possible, pero i-make sure ninyo nga kung unsa tong condition diri inyong mura siya og ibali pag abot sa isa ka if para ma-replicate ninyo si else, di ba? Okay. So, this is the if else statement example. So, if his basic salary is less than 1.5, then HRA is equals to 10% basic salary and DA is equals to 90% basic salary. If his salary is either equal to or above 1.5, then ang iyang RS is 500 tapos ang iyang DA is 98%. Okay. Of basic salary. If the employee's salary input to the keyboard, write a program to find the gross salary. Okay, so kung ihad ako nung salary is 1.5, nasa HRA na 10%, tapos sa basic salary niya, so 10% sa 1.5, tapos na po dyan 90%, okay, of the basic salary sa 1.5. If ang iyahang salary is equal or greater than na siya RS na ana siya HRA nga 500 tapos na siya DA nga 98%. So duha na kabuk ang condition nakita ninyo. Kung tanaw na to ang mga condition nakalatag sa problem, ingon siya diri if no ang salary is less than 1.5 kana nga mga condition ang mahitabo, no? If ang condition is equal or greater than 1.5, gani ang mahitabo. Okay? So, as you can see, ang duha ka condition is opposite from each other, di ba? Dili man pwedeng less than, no? Kung opposite siya from each other, meaning duha ra gyud ang possibility sa sweldo. Either less than 1.5 siya or equal or greater than 1.5. Diba? Kung tanaw na to ang conditions niya, wala na may lain. Wala naman tingali lain nga value sa sweldo nga wala na appeal sa condition. Right? So, naragin na sa duha. Either less than 1.5 or greater than or equal to 1.5. Since as you can see, no, nasa duha pa lang condition na gipakita sa problem here, nakita nato nga nasakop na niya posible tanan possible value sa salary nga gi-explain diri sa example. So in that case, magamit ta og if else, no? So pwede na ang atong if salary is less than 1.5 tapos else na din ang the rest. Since as what I have explained, wala may laing value, no? Wala laing value that since I have explained, 'di ba? Wala lain, 'di ba? Kung less than 1.5 ang sweldo, no? Isa ra gyud na opposite ana, either equal or greater than 1.5. So in that case, pwede ta mag-condition og if salary is less than 1.5, tapos i-else na dayon ang the rest. Okay, nakagets ba mo? Diba? Okay. So in that case, kung ato ni siyang himuan og flowchart, dili na nato makita, no? So, here, mag-start ta, tapos mag-input ta sa iyahang basic salary. Okay? Tapos, diri na ang conditions makita na to. If, no?
basic salary is less than 1.5, so na siya 10% o na po siya 90%. Na siya HRA nga 10%, tapos siya DA nga 90%. Okay. If dili ka na, no? If dili less than 5.5 ang iyahang sweldo, so unsa may possible value sa iyahang basic salary kung dili less than 1.5? So it is more likely equal to 1.5 or greater than 1.5, which is na katong isa ka condition. So pwede ra nato siya ibutang sa else, diba? So else na siya'y HRA 500 ug na siya'y DA na 90%. As you can see, no? Do nay walay gipakita diri sa wala siya napakita nga atong gi-declare si HRA si DA. Okay, so okay ra na sa bootable. So ang iyang gipakita is ang input o computation as well as the output in this flowchart. Okay, so it is considered. So here, giset na to si HRA diri 500 and giset na to si DA diri as the 98% of the basic salary. Okay, so after this condition, no, ato na lang i-add si HRA ug si DA sa basic salary and then ato siyang i-print which is ang output ang iyahang gross salary, tapos mahuman na dayon ang program. Yan na siya. Okay? So, nga nagkaroon ng dapat program. So, nakagets ba mo sa dagan sa program? Abo, as you can see, duha ka condition. Nanay condition mo gawas na pwede ka maka-execute o condition if the statement is yes. Pwede ka maka-execute o condition if it is no using the statement. Nga na siya. Now, let's try to convert this into a working C na program. Okay? So if we do that, so first let us initialize our variables. Okay, so I'm gonna use float para since sweldo man siya, it is monetary, kwarta. So it can have decimal floating point. It can have floating point, floating values. So I'm gonna use float. Since percentage maning RHA ug DA, so float gyapon akong gamiton. Okay, so big kapag yung RHA ug DA. Ambot sa libro man I'm using a book which is an author is an Indian. So di ko kabalo if ilan mo ni kay wala pa ako familiar ang term nga RHA ug DA. So anyways, ato na na-declare si ang atong tulo ka very important variable. Next is the input. So atong ipa-input sa user sa iyang basic na salary. Okay? Okay, so nanatay input. So basically after this line, nanay value si basic salary. Okay? Now, the next thing to do is to perform the if statement. No, to determine if ang input pa niya is less than 1.5 or greater than or equal to
1.5. Okay. Okay, so naditay isa ka variable na nalimtan og initialize. I think you're already aware of that. So, unsa man to? 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Ang GS. Okay? Ang gross salary. So, ato sa siyang i-initialize. So, let's try to run this. If mudagan ba siya? Nga na, miskin nakapila na ako nag-code. No? Miskin halos 4 years after graduation. Since first year ko, siguro murag 9 years, 10 years na ko nagsigig code. Kulbahan Japon ko every time mag-run ko. Then na siya mawala ang feeling. Okay? Because naman gi possibility nga nagi error. Oh, wala. Okay, wala siya error. Which is dili po ka pwede makampante kay base na po lang error, di ba? I've already discussed the type of errors before. There's the syntax error, the logical error. So, if if dili gyapon ta mahuman, no? Di gyapon ta makasure if sakto ba gyud ang dagan if we don't test, no? If we don't see for ourselves, no? We don't use the program ourselves to test if sakto ba ang iyang output. So this time, since greater than 1.5 man, so I will test 1499. Okay? So, it says here na ang ako daw gross salary is 2,998. Okay, so why is that? So, 1499, ako i-check ha. Let's call for the calculator. 1499, ang ingon siya diri na the HRA is 10% sa BS. So let's find the 10% of the BS. If my input is, if my basic salary is 1499, so this is times 10%. Okay? 10%, no? Sorry, pasensya. Kalimtanan kay ko. This is, ano ba yan? 10%. Okay, sakto.
times point 1 or point 10. So this is the 10% of 1499 is 149.9. Okay, so let's open another calculator. Ano na technique anak class. Okay, so the DHA is, DHA ba to? DAD is 90% of your basic salary. So if my basic salary is 1499 times 0.9, which is equivalent to 90%, the 90% is 10 charan 1349.1. Okay, so if we add 149 plus 13491, maybe kayo sa ba maka-check, oy, yes, you should do that. You should check the output of your program. Though you are very sure nga mo ni na, you cannot be so sure, no? Kung unsa gyud ang dagan sa utok sa inyong gi-program. Okay. So this is 149.9 plus 1349.1 is equals to 1499 plus 1499. So this is 2998. Okay, sakto. Mura na siya times 2 na. Karon ako naka-realize 10% na dito 90%. So mura na siya times 2. So sa ato pa, if your salary is less than 1.5, ang imong gross salary is times 2. Ato nga times 2 sa inyo sa imong basic nga salary. So sa ato pa, the if statement, we have here this one, the statement under the if is correct. Let us check the statement under the else. Okay, if it is correct. So let's run that again and input a value that is greater than 1.5. So let us say a 1.5 na lang. So less than or equal man ang condition. So basically dapat masunod siya sa else if I input 1.5. So the answer is 3470. So it is more than half, more than times 2 sa sa imuhang basic salary. So let's try to solve this. So we have here, so ang HRA, our HRA is default 500. Okay? Next is a 90% sa, so HRA wala na lang value ana. 500 na yun na. Now, ang ato na lang isolve is si DA, which is the 90%, 98% of our basic salary. So let's compute that. 98% of our basic salary times 98%, 0.98 is equals to 1470. Okay? So, muna siya ang 98% sa 1.5. If we add our basic salary, 1.5 plus our 500, okay, 500 man tong HRA, di ba? We have 3470. Is it the same? Ako dito ano. Okay. Anara. Is it the same? 3470. And this is, yes, it is the same. 3470. Sa ato pa, our code na program is correct. So far, mali inyo ang na-learn dapat, no? Sa lecture video. We should learn how to use the if-else statement na. You should learn how to the syntax of the if-else statement. You should also learn that what the else statement execute is if the if statement is false, then else is execute. The next is that you should know how to check your code if the output is right or wrong. Okay, you should check every
type of input and every type of uh, uh, output sa inyong code. Okay, so yun yun na siya i-check. If you have multiple if-else in your statement, try to reenact all the conditions na makita sa inyong code to input all the possible values and to check if sakto ba ang niluwas na output. Okay, so this is very crucial because again, there are many types of errors and dili pasabot na mudagan, your code is correct na. You should always check the output. Okay, and at the same time, yeah, I think mo na siya, and also you should know the variables involved in your code. Okay, so especially if you're provided with a problem, kanang worded nga problem, just like this one, you don't know unsa nga mga variables, no? Wala gihatag sa inyo diretso ang mga variables na involved. So you should get to know yourselves. Dapat magets na ninyo, makuha na ninyo unsa to mga variables ang inyong panggamiton. Okay. So I'm not gonna end the video here because there is still what we call the if statement. Okay, so wala siya na-include sa slides, but I will be explaining that in this lecture video. Okay, so we have here natin ginatawag na else if statement. That is if your else has a condition. So far, akong gihatag sa inyo is if else lang. Wherein the else statement doesn't have a condition of its own. No, ang iyaha lang is default lang siya. If ang atong if is not true, then si else na i-execute. However, pwede mo makabutang og condition kang else statement. Okay? Okay, but before that, I want to remind you that please write your if-else statement this way. Okay? This is so that it is clear pwede ra sad ing-ani o ninyo pagbutang. No? It is because para clear, no? Maklaro ninyo ang level sa if o else, they should be the same. No? And also indented ang ilahang sulod sa block para makita ninyo unsay sakop ni if, no? In just one glance. If naka-indent na nga part under kang if sa ato pa, if one indention, no? Sa ato pa kani siya belongs to this if statement. Kay nga no, if your code becomes complicated than this, like if it involves a nested if statement or a nested if else statement wherein diri ana ay if sa sulod and then this one na po ni siya if sa sulod and then sa sulod sa if na po if. In that case, maglisod na mong tanaw asa nga mga code ang under ana nga block nga if. So it is important nga naka-indent ang katong asa man ito siya nabilong nga block sa if. So in this case, if kani siya nga block belongs to this if man, so kani sila nga block is one indention or one tab, no? One tab under sa ato ang if statement. If for example, na po another if statement dire, no? Then ang iyang content should be one tab inside. So for example like that. So in that case, makabalo mo nga kani under ani nga if statement and then this one is under ani nga if statement. So masali ra siya makitaan, masali ra pud siya ma-sabtan because of the indention. At the same time, kung pareha ra sila level, no? The same ra dapat sila, naka-align dapat sila, such as this if and else statement, no? So kung dili ma-execute ning block sa if dire, sa ato pa kaning block sa if ang ma-execute. So in a sense, the same sila og level, so they should align, no, from each other. Okay, now let's continue sa ato ang if else na statement, if else if statement. So let's just quick around this problem. So let's say for example
natay isa ka condition, no? If, no, ang basic salary is less than 1,000, ano, is greater than 6,000. Dako na kayo iyang basic salary. Basic salary pa na, wala pa na katong HRA ug DA. So sa ato pa dako kay siya sweldo. If ang iyang basic salary is greater than 6,000, then dapat wala na siya HRA ug DA. Now, if that is the case, aha man na nato ibutang na condition. Okay? So pwede ra magbutang kag isa ka if diha. Yes, pwede siya. But let me tell you the difference between using the if else if statement and duha ka if nga statement. Now, first, let us try if natay isa diri ka if statement. Okay? So, if basic salary is greater than 6,000, so dapat ang HRA must be equal to 0 and RDA is equals to 0. Ma'am, pwede naman ka di na magbutang diha kay wa na may value daan si HRA ug DA diri. Okay. Another thing na I think wala na ako naingon sa inyo is that upon initialization, si kani sila, they don't have any values inside them. So meaning, kay wala man sila values inside them, usually ang nakabutang dira sa sulod sa ila is dummy or a null value. Kung dili ka mag-initialize sa ila og 0, no, this output can be very funny. Yes. It's very funny na ang output ana. Okay? So, anyways. So, muna siya. Okay, balik ko na ako kung istorya. So, unsay pasabutin mo sa very funny, ma'am. Again, null ang sulod ani nga values dire. If you don't put any actual values there, the value of these variables are always null. No? Kung di mo sila but 0 or any value, null na siya. So, if a null is added to a certain value, ang manggawas nga mga values, no, is kanang ambiguous. Okay? So let's try lang i-print na to try ra ni siya para makita ninyo ba kung unsay sulod sa variable na wala pay value sa sulod. So %f, then let's try to print HRA. HRA is uninitialized, so wala siya value. Let's try to print that. Wala ba ni siya error? Okay, let's run. So the value is in default 0. Na ubang compiler na ingana. But again, para safe, no, don't use a variable that is not wala pa na initialize. Sa mga compiler which are smart enough to put a 0, no, sa variable na wala pa value. But there are some compilers that are not. It's pareha sa Turbo C and other murag native or kanang murag ancient karaan na klase nga mga compiler which are much more strict than this one na kung gigamit. So again, as a reminder, don't use a variable that is not initialized yet. Make sure that it is initialized. Okay? Okay. So, listen na to na i-continue. So, here we have this, manay ako nasulat, no? Code. So, this is what I wrote. So, again, nagdungag tag condition, di ba? If ang iyang basic salary is greater than 6,000, dapat wa na siya HRA o DA kay dako na kayo siya sweldo. Diba? Okay, so
Again, keep in mind, ma'am, di man dako na 6,000 as well. A side bit for a while, this is Indian currency, RS. So, di ko kabalo unsay pila equivalent ani sa Filipino currency, but I'll assume nga dako na siya. Anyways, so if your basic salary is greater than 6,000, dapat ang imong HRA is 0, tapos ang imong DA is 0. What do you think will happen to this code? Will it run perfectly? Okay, let's check. Wait lang for a while kay Hugaw. Let's comment that para di na siya magawas. Okay, so enter basic salary. Let's say 6,001. Greater than 6,000 man. So 6,000, the value 6,000 is not dili makasulod ato nga if 6,000 ato ibutang kay greater man. Ang condition nato again is greater than 6,000 man. So di makasulod dia ang 6,000 ra. So dapat 6,001 or greater. Okay? So ang GS niya 6,001 meaning walay gibutang sa HRA ug DA. Okay, ma'am, sakto man ang dagan. Yes, sakto ang dagan. Very good. But the problem with this program is that unsa man nisulod siya sa else here ug nisulod pud siya dira. What happens is that daghay line na execute. If that's the case, no, nadungagan ang runtime sa inyong program. Okay? Nadungagan ang runtime. Let's record the runtime. The runtime for this one, 6001, is 4.475. Okay, ato na siyang inotpad para di ta nato makalimot. Di ta makalimot. So, 4.475. Okay, so that is the execution time of this code. Now, si pasabot ni mo, ma'am, anang kaduhan ni sulod. Look at the conditions carefully. It says here that if your basic salary is less than 1.5, musulod siya diri. Else, musulod siya diri. Our basic salary that we inputted is 6,001, meaning it is not less than 1.5. So, in this condition here, nisulod siya kang else. Sa ato pa, gi-execute ni niya nga line. So, basically, after line 19 or line 18, we have values inserted or initialized sa atong HRA o sa atong DA. Nanay values ang atong HRA ug DA. However, after sa if-else statement, naka-encounter sa code og another if statement which test if our BS is greater than 6,000. In this case, since 6,001 man atong input, no, we have update na to. Nahitabo is na-update ang value ni HRA o ni DA into 0. And so, muna dayon ang gi-execute diri. So, my point is that duha ka condition ang nasudlan sa ato ang code. Gi-execute ni niya and then gi-execute ni niya. Executing this one is useless. Ngano, gi-edit raman pud siya diri. So dapat wala na siya ni sulod diri. No? Dapat atong mindset ba sa atong hunahunahon is that executing this line is pretty useless. Okay? Ato ra man gihapon siyang gi-zero dira nga part. 'Di ba? So, since executing this, letting the compiler execute this is like imo siyang gipabuhat sa trabaho nga mawala ra dahil pagkataod-taod. So, mawala murag masayang iyang effort. In that case, kay nasayang iyang effort, no? Nadungagan ang iyang runtime. Nadungagan ang time sa iyang execution. Now, in this type of code, since gamay raman, it really doesn't matter kay paspas man gihapon. But in the future, if you are coding very long C programs, or not C, but very long programs, no? Tapos, na may mga ing-aning statement wherein na mga lines nga masayang ra, i-execute tapos di day magamit.
that could cause a delay on your output on your program in the performance of your program. So mahina ang imong code. And again, in the world of business, time is money. If your program is slow, dili gyud ka makakwartaan. If you provided a program that is slow tapos na ay company lain or na ay employee lain wherein naka-provide siya og code which is faster, even for example 5 seconds faster than you, gamay ra nga fraction, if they can save that much time, kato gyud nga program ang ilahang kwaon instead of yours. So if that's the case, no, it's very disadvantageous, no, kung hinay ang inyong program. So in this kani pa lang nga level sa inyong programming skill, you should practice this type of to avoid this type of kani nga mga klase nga pagka-code. Okay? So buhat. What should we do then? Sa atong buhaton, ma'am. Diri na dayon ta sa if else. If statement. Again, sa akong giingon ka ganina, your else statement could have an if statement. So pwede na siyang ingani, no? Hala, siya naman na. Okay, as you can see, ang ato ang else is na ay if. Meaning, pwede na ito mabutang ang condition ng atong else. Okay. Now, pwede na ito ni ibutang condition. Dili. Okay, tapulan ko mag-type. So, mas dugay ko mahuman, ako gina siyang i-copy paste. Okay, very wrong programming practice. Okay, pwede na siya ingana actually. Okay, unsa may nahitabo ani? Ang gi-prevent ani is the execution of else. Sa diri. Okay? So, in this case, kung atong if we put kung atong hinahuna sa ginahuna sa compiler, sa dagan sa compiler. So, una is gi-execute niya iyahaning execute, iyang gi-initialize ang variable. Next, gipa-enter niya ang user o value para atong ibsulod kang BS. Next is atong gi-check si BS. If it is less than 1.5, kana ang value ni HRA o DA. Okay. If it is greater than 6,000, no? If this is false, magpadayon siya diri. Okay? So, di siya madiretso dire. Okay, so kung sa sunod na else, mo to yung sunod na i-check. Now, if this is false, mosulod siya dire, and we'll check this condition. Now, if BS is greater than 6,000, kani ang iyang i-execute. Else, meaning if it is not greater than 6,000, then kanina na yun ang iyang i-execute. Since wala naman ni condition, so default ni siya, if both of this is false, diri na gina siya mo sulod. Okay? So in this case, kung ato ni siyang i-comment, aming tangtangon, nato na siya. If we remove these lines here, okay, if we remove that lines, there, kani siya, ang mahitabo is that, dili ma-redundant. Dili itong mapadala ka ganina ini sudlan na si HRA o CDA here. Tapos, mura na gapon, di mura na 0 diri. In this case, ang mahitabo ani is that kung nasudlan na siya na diri as HRA o CDA, nasulod na ni nga condition, di na siya moadto kang else. Okay? Again, kaning else nga walay condition, mo execute ra ni siya if all the condition above it is false. So, again, akong line, pwede pa gid na lang buhat na pwede ag another if else. Okay? Pwede ra din na siya. Okay. Pwede ra na siya and then so on and so forth hangtod sa ma-satisfy ang inyong problem, ma-solve ang inyong problem.
Okay? But sta ang inyong nanawon is katong pinaka-last na else mo to ma-execute if dili masakto ang kondisyon sa katong mga else if or if else na before it. Okay? Now, if naanay na-execute diri di of course, di na siya moadto sa else. Okay? If this becomes true, di na gid na siya moadto sa mga elses. No? If this becomes true, di na gid niya execute ning sa ubos. Ana na siya. Okay, so that is the advantage of else if. If magbutang mo if sa gawas is po if for example puros ni siya if dire di wala mo nagamit og else i-execute na niya isa-isa ang condition na that could also be time consuming, no? For example lang ha, before na lang that example ako sa na ipadagan to check if it is correct. Okay, if my memory serves right, sakto ba akong syntax in any way, I will check this. Okay, it's midagan siya. Okay. Mali pa yung mudagan ang code. Maski nakapilang program. Okay, so basic salary is 6,001. Ah, okay. Let's run this again. Akong na-enter. Salary is 6,000. And let's run that. So GS is 6,001. Okay. Okay. So akong na-close, no? Pasensya. Akong na-close ang katong giparan. But ang runtime ato, if I remember it correctly, it is 5 seconds, 5 milliseconds. So ma'am, 5 milliseconds lagi ang time ato. Tapos ang time lagi sa katong kaganina is 4. Sa ato pa, mas hinay din ni karon na if else na atong gigamit instead na katong kaganina nga if. Okay. So what happened is that ano na siya, dili ra na ma-identify sa isa lang karanan. Okay? So kung tanawon nato diri kung ato ni siyang iparan utro, 6,001 man to. So 6,001 man to siya. So nahimo na og 6.3 seconds. Let's try another run. Let's try if pila na pud time. We have 5.6. And then para na pud nato siya. We have 3. So nagkaubos siya, di ba? And then kung ato na siyang i-average, for example, let's run this code for example 50 times. Daghan kaayo. And then let's average the execution time. And then katong kaganina nga katong wala ta nag-if else, ato po siyang iparan 50 times and let's average the runtime. And let us see dito na din natin makita kasi mas paspas naman sa mas inay. Ngano ni naman, it's because of the factor sa ato ang laptop. Na yung mga laptop na ko so paspas, hinay. And then napoy processes lain nga gibuhat sa ato ang computer. So dili ra kaning code. So na siya ubang gipang perform nga task which makes the kaming iyang runtime murag inconsistent. Okay, for example, katong kaganina maybe katong request ng 6 seconds is that giles niya ang priority sa ato ang code. I think wala pa mo may OS na subject, but if magka-OS mo makagets ra mo, okay, nahilaing gi priority nga process ang ato ang computer. So iya sa siyang gi-hold sa ang kanina program. So hindi parang dayon. So ay wala niya gi-execute na sa CPU. So in that case, medyo nagdugay ang iyang execution time. Okay, so ana siya. But if you look at the code, no, analytically, makita ninyo nga mas hinay itong isa, no? Kay kaduha siya, kaduha niya initialize HS, ay si HDA, si HRA o si DA. No? Kaysa kani, wherein, kung ahara diri ang true, dito ra siya mosulod. Okay? Wala
wala ni sulod si compiler sa duha ka if. Okay, so yung ana siya. So I hope na nagets ninyo. Okay, so kato pong isa, kato kong giingon kaganina, if for example, ma'am, kung ato din ng ipang if na lang tanan, nga, mag-else pa man, di ba? So, kung ato siyang ipang if tanan, di man ta mag-else, so sa ato pabutangan po din nato siya dali condition. So, ang condition here is that, again, else only exists if na if sa taas. Dili mag-exist si else ug walay if sa taas. Diba? Grabe ka, in love ka, is else kang if. Di daw siya mag-exist if wala si if. Yes, because partner yun na siya. Ay, si if, pwede na mag-exist siya na isa. Pero si else, dili pwede na mag-exist na wala si if. Yan ako martyr si else. Okay, di siya mabuhay ug wala si if. Si if, okay ra siya ug wala else. Ay, huwag kayong magpaka-else. Anyways. So here, magbutang tao condition dira. Kay, again, di makaata mag-else, no? What if ma'am di ta mag-else? Like, di mo ko ganang magamit og else ma'am be. Kay, makarelate man ko sa iya. Anyways, so di ta magamit og else. For example lang. So, in that case, magamit else, maghimata diri condition. So, ito pa, if BS is greater than or equal to 1.5, and mag-end na ta din eh. Okay, BS is less than, no, or equal to 6,000. Okay, ma'am, kana lagi ma'am. It's because atong gi-catch tanan type of value nga ma-input sa user. Meaning atong dapat atong makuha tanan no ang mga value nga posible input sa user. So in this case, since greater man siya sa 1.5, so saan naman mga value ang wala pa na condition katong mga greater than or equal to 1.5. Okay, so diri ato na pong condition ang katong mga value greater than 6,000. So unsa naman ang mga value nga wala? So katong mga value nga wala is katong BS that is less than or equal to 1.5, no? Or katong value nga di greater than din. So mga value nga greater than or equal to 1.5 o katong mga value nga less than or equal to 6,000. So in this case, wala na value nga dili makasulod sa if. Tanan, no? Pwede makasulod either dire, dire, or dira. Okay? So, unsa man eh. Unsay nahita po ani? Actually, the same ra ni siya dagan sa katong kaganina. Okay man that. Okay, ito na po ni siyang iparan. And then let's try 6,001. Dapat po sa GS. Okay, correct. Let's run again. If it is less than, ang sa totong gi-check kaganina, if it is less than 1.5, maraman mo times 2. So let's say 500. So this should be 1,000, which is correct. So sa ato pa, sakto ang ato ang condition. So it is basically just like the if-else statement we have a while ago. The problem with this is that though it runs the same, parang haragid sila output sa katong kaganina, the problem is that again, the runtime. Now, why? It's because in this case, tanan if iyang ma-execute. Okay? Kasi tanan if iyang ma-execute na may condition. What I am meaning to tell you is that i-check ni niya tanan condition sa if. I-check na niya. So, in this case, kita siya if. So, na condition, iyan na i-check. If it is wrong or correct. If it is wrong, masulod, dili na niya execute. If it is correct, execute na niya. After this one, iyan na po din i-check. Okay? Tapos, if it is wrong or correct, okay, buhaton ni niya or dili. Tapos, after this one, iyan na po din i-check. Very exhausting. Sige, so check og if. However, katong else statement, ang mahitabo ato is that sa siya mo
check sa condition if wala pa siya nakitaan na true nga condition. Okay? So, ato ni siyang ibalik as else. Pasensya na, hugo ang code. Ato ni siyang ibalik sa else. It's right there. Okay. So, what happens is that if this is your format here, if this is correct, the compiler will not bother to execute this one. It will not bother to check this condition if this is correct. Sa ato pa, kung makita ni compiler nga sakto ni, bahala na ng ubang else diha. Basta kay nakakita na ko if diri nga sakto, I'm done. Inga na si compiler. Katong kaganina nga na force ra if statement, kada if ang iya gid tong i-check. But this time basta na si else, no? Basta na ay else nga nakabutang. If this is correct, if this is true, wala na dayon. I'm done. Mulakaw na si compiler, execute na din ni after si unsa man itong statement after kang else. If this is false, kanina po na niya i-check. If this is true, for example, this is true, kaning else din na po na niya i-execute. I don't care what is in else. Ana si compiler, mulakaw na din na siya. Okay, so the worst case is that mapareha siya sa katong multiple if this both of this condition is false tapos else ang iyang ma-execute. So mapareha siya sa katong puros ra if statement kay mura ra man gyapon yang na-execute tanan if moabot si else. But the advantage is that kung mag-else mo, at least 'di ba na ay chance nga medyo mo paspas ang inyong code kay na ay chance, no, depende sa input sa user nga nay mga statement sa else diri nga di na niya ma-execute if makakita na siya og correct nga or true nga condition. Okay. So again, that is, I think we're running almost 1 hour na. Kapoy na kayo na siya paminawon, ma'am, kay taas na kayo imong ang lecture video. Bear with me because I am doing the best that I could na masakop na ko tanan possibilities if na mga problems, no? Also, dili man gyud pugoy nga ana ka perfect na man gyud times nga makalimot ko ana nga aspect or ana nga aspect. So in that case, inyoha na ng task, no, to read, to review, and to study on your own some cases para mas makagrasp pa mo sa concept good sa if nga state. Okay, so that I think that is all for this lecture video. Dihito ko mahuman. And in as this lecture video ends, also our topic with else and the entire topic of conditional statement ends na pod in this lecture video. Okay, so hopefully na may na-learn, and kung wala, tanawa lang ninyo lecture video otro, and if kapuyan mo maminaw sa akong tingog, you can always read books, and if kapuyan jud mo magbasa, you can always look for another tutorial in the internet na mas mo prefer mo. Okay? So, hopefully na may nasabtan, and hopefully nakagets, no? And I am looking forward for questions. This lecture video will not have a lecture video activity anymore. I just want you all to watch this lecture video, and that is all. And see you sa next na to nga meeting, and good luck sa exams. Okay, so that is all, and thank you, class.